Badafi Universal est une entreprise multiservice évoluant dans le domaine de l'industrie, transport, communication, investigation, distribution, location, sécurité, commerce général et détail, envoi des colis, ramassage d'ordures et valorisation des déchets. Avec Badafi Ramassage d'ordures, ne vous souciez plus de vos ordures. Abonnez-vous pour ne jamais voir de la saleté chez vous. Pour nous contacter, voici les différents numéros: 628 38 87 19, 666 05 32 35, 656 27 81 19. 6 à la minière en face de l'agence MTN Ariba. Bonsoir madame, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes dans votre émission À la découverte. À la découverte, elle nous envoie aujourd'hui à Kankanabaya pour venir et découvrir un talent, un styliste qui ne fait plus de bruit autour de lui par rapport à quoi que ce soit, parce qu'il a fait déjà ses preuves. Donc, d'un moment à l'autre, on va recevoir sur ce plateau ce jeune talent qui a fait déjà ses preuves à Kankanabaya dans le domaine de la couture. Alhamdulillah Rabbil Alamina, comme en Kafonya Memasi Sendouni, Allah émission balé, mentoye ko à la découverte. À la découverte, les nanandi Kankanabaya bi, kana ani ambade madu, kana ani ola interview ke, kaben à la baradama na ye tailleur yadi. Kambre mainten tailleur ladi, ay kankayane, abri banso bero, akukufo ay kankaya, kufa atu kankayane, kana kankankal bla damundo na dike fanin krakunyuma di kabla kankankal kana. Donc anani kana kambre wole badobi adido fanye kaben ala baradama 666. Donc badema il est todi. Ne to le maître Benke, tailleur lundi ni kankan. Bon, nous sommes centre de formation en boulot, Silis le Fanandi, Alhamdulillah, nous sommes en barra Maître Bengue, il est ka barandamna watinyuma, munka il est là do barando. Min kana do barando, Alhamdulillah, main ka obra dianye, parce que muna, aramadi bagé kola, ni moyna kini main ka ya nyafoyina. Min kan la du barando baran na diɲɛ de kana do barando kelen o di filanan fana do na barado bara la diɲɛ ma tɔɔrɔya fana kana do barando fana ka bara diɲɛ ka ira kana fana kun kan do ja baran kan parce que ni sɔrɔ na fɛnti na bolo fɛnti fa bolo I fabra sa fɛnti na bolo I la doni bɛ na kan I kan kilo jale ka fula bɔ kilo ja bara kan kan do ja baran kan wolo do ne bila la tailleur la mbla tailleur tu mani muna parce que ntunta jatela bara di ntra jatela bara mindi c'était mo mino la bara même la bara la kai rasale traîner kuno ka tulla fenn tullo men kai vraiment bara miye fonyo no jaka parce que fenten nabulu nabra trop alle ambalula alle ana dépense kala ne kai wolo fenten nabulu ilo nyo do jabara kan nan tren man na mettre men fait kene babo ala barate wati mina ndi momeni na la ko no la fani ta kai passer kai repasser ka do la fani ta ka dokra han ka tola ka wori soro na mina nyire wori soro na mina nyire nka yi fana vraiment nyo wori buruburu so na nyire ti maintenant londola sanara siri otumanye siri sanara yi kana tolbon kilometre na lukono kana tolbon la wuli ka baka maintenant islam to kan bori ko na ko sinna wantre de mandala maintenant kan bori ko na ko de mandala slala atawla sirin de mandala 5 kg de sigiri maintenant kan bori ko akuna be an kan nyombe akoko munkeni ngono ngo kuma ke mais fonyo min teni siri na san fonyo min teni kabra tolbo ana bonkuna maintenant ninna na ran kan na la feta kasin kamri ninna brabo kan tui ni ko tungura ke kala wala treni ke kan tui a kofe o kamiri ma kosebe kamiri ma kamiri fana na brawa ni ko tungura ke kala na labi treni na ma sorombi nganna ma ngonna ngumen na mindu manye nta fe wa damanda la ko na ko ko si kende esi famu na dudiro unongo fatendo
ko d'accord ko mrame ni ne kam bon wala damana la jongo tay balo la ngola dam balo na ko kallo ko mrame télé kelen télé fla télé saba télé sabana suro akam ma ko boko sini ko tana wala damana la kemi ko ngana wala damana la bi ida lo ko kele nedi oro e dépense bo effectivement kama ni gawro ngo mom maintenant il a dépensé bena jelima e min bola télé kono akoko wa fla kemelul nga wa sabata kadama wa sabada dama akuma ko ko d'accord ko mrame ka wa sababa mene so ma wara man fensan ka tibidi damine mo ka tre wanan ninku comme ne bra fonna ma kana wa damandala fo nyi nguli sine kana ceinture serré minna so man kan wori nga nguli fo baradia ni prantia la bero ma ke mettre ni prantia la quoi moi la fani mine kay passer kay repasser après qu'on a bara continuer fana kana wori dafa 4000 la fana maintenant sudo fana na ranka dépense bonna la na ko malun la ko e wori men bolami parce que mo ko yesu yeli kala parce que a wori mi na bolo lombe ne wori so na ale malala ko ne si bara su kala mais i bara gbanke kina balo udumela i sunyeli ke udumela i na i toroya do man son na toroya ke maintenant kan na lon na la dépense la nyama na mettre me a folola gbalaw la donna parce que y dépense bola ko après fierté na ko ka dépense bo mais dépense so na di amalo lo de lanka deni kursi do kra ko lo fe kono je lo fe kono ko maida mana maida la après na to lanka ti sam na mettre ka na e sanye ka sukra sanye nara akuma ko ko gari do tre à la machine ka cobra suya ko gari jeli ko 1000 francs ko no magarita ne nani matériel femen di temni a matériel mendi o kabo 1000 francs seulement ko ke braka yin ko so parce que mbawo do so ni na braka yin na mettre francs braka yin mais ako ko toujours ko fonye boîte là mais na mo flatre akan flabe ben kan flabe boîte là ben sababu keni ka ben sunyaliko le ma kari sunyako le ma ben sababu keni ka ben gari sunyako le ma kanye boko ano ala garle sunyala mais nan ka madia amaso ngansi ka fama kono parce que na fana la peut-être a farisi amadiala adin toyi parce que na bara hamina mara de bara la ko nta fe kan sigire ma maintenant a fana la an ka fa fana ngi denge brang ben afa ko mun keni afa ka man ka ko mun keni kuno ka kana gari ay kana gari le suya ko gari juma ko gari kudu keli ne ko afa man ko magarita maintenant ko nye gari sana ngunda sara afa ko kunno ko bulokulun de kabra fa ka fa dinkenye kikana bulokulun de men namra ni kam men namra be worema o kantro kuma kantro ji beranyaka bulokulun de kuma o kitro kuma kantro ko sebe parce que bulokulun de nindi mais ni mo so na fana ka fomma fana adin tro du sulo dunan ko ko nyina fulo yini akera o mi moba mola daragba kera ko mi moba mola daragba effectivement ka duya tunuma men kan yire yewule parce que nka ya fa ten na bula ten fablo atena mosibulo maintenant nka simonton wara luma ndekuraje na wara luma wara na tere ka fonna ngonna ko ngai brang bain baradia ko mun keni ko mura gari suya ngumen ko makala de fa fomma ko bulu kulunde ndi ngun beni ne ko bulu kulunde na ko me ko lidi ko mangan ka gbaila ko bulu kulunde ndi o mangan ka gbaila min gba ne fanala ko mi nale nedi afo kibra suya li no galite suya li kala kuro isi luma ila tayra ere manine c'est tayra te barabi après nka tele kelenke comme il dépense bola nka dépense bona wori do après nka na mangu na nku diyanyi wa madia ku bulukulunde ni ko nyi wa baradia kan kina wa madia kibra so ila bulukulunde yaoma mais wala ko ikana perdi la barala na tayra yadi ngana perdi na barala na tayra yadi bo ndumra sin na dépense talawro fo kinyin kosin nka madiali ke munna wa nna ko kono kalita wala de fait kabra fula kumra sunyali ke fembre ba folo mina min sara setalen ay dambe mine kambe bla kasola ado setanye esranye kuro nyitu na bulukulun dinya ko nyimma fa nala no ken dananya ko ndi keti na fara mi so ka kambla tayra la ko nka fon kro kenye nka wambla tayra la robre ikro ke donc o sunyaliko ko son ana fo ima ko bulukulun deni di i wara luma kasila
ina mi son breke mutu yi ko se yi e atelier la ka beni ki ko se ni sunyali brekera ato dina laila idi ke sondi sondon tidi donc wole ka ila aventure wole ka kuma la sunya bolo ma wole ka ke ini la mettre folo alla bara danda ok mais toujours nkoro ke waram bla atelier brela ngoro ko waram bla atelier mina muso fan kararo lodi ndo tre do rom do ke fan karalo ni bro de letre itre ro folo mendo itre ke fan krali kelai ani broderie mais ikro ke briwi bla ro kuda mendo ni oye muso fan krali di donc ibrabo duro kana duro ha iko kom nadi akan tro donna men kay adin tro mais faut que n'y espérance de la bara na yi courage di ninka courage ta ndisi parce que mrase machine pelala mi matu montage le nyal mala kalam ka maintenant nga mun kewro na metro ba baram ke suro ndo bara ofoni kwa suro na afo ngonje bara la suro ndo bara ofli ka be defait ka la papier kan kate ka plan abo après ndi fano monter nyama après ndi papier fana monter fani monter nyama mais imaslan o kela ka belundro ni mana sa kenya ma akela o mi metre ka kenya ma islamim na o ketola ibulu no iba ke barakela ni courage la iteslana parce que muna nana kamale ninka defen nyano abi arobe ma parce que nkalo adama de toria bisoro yi kialali toria minka wol kankia ka hakridmo sino mado école la lunkele ma école ke kadum ka ali kabo esblane maintenant ma fani foni ndak ala papier kan ni papier te maintenant ma sa akala papiro ndo carte kono demusoni soro nda fay mo bara dombulu ayad ma sudo nyuke model kura dombulu be model kura o mba fa ngo model kura dombulu ni fani kala 50000 ni da kala 30000 maintenant entre économie mkela ko dobra tam dala na économie kan. Badafi Universal est une entreprise multiservice évoluant dans le domaine de l'industrie, transport, communication, investigation, distribution, location, sécurité, commerce général et détail, envoi des colis, ramassage d'ordures et valorisation des déchets. Avec Badafi Ramassage d'ordures, ne vous souciez plus de vos ordures. Abonnez-vous pour ne jamais voir de la saleté chez vous. Pour nous contacter, voici les différents numéros: 628 38 87 19, 666 05 32 35, 656 27 81 19. 6 à la minière en face de l'agence MTN Ariba. Nantem na siran na ko han na wuri soro han 150,000 na wuri ba 150,000 do lolu lankana mettre ma en ganna ma mo ya fe ko bo Conakry parce que de bin tungan dan tuma se Conakry wuri tembolo ko Conakry eswani maintenant ganna ma ngwato bo Conakry na ko ki borin ke kelini ko ne do keli mais afonde ka koleya ngango ne ka koleya lo kasoro ido ma koleya lontre ne na ko Conakry ni siri bekeli il est très Conakry ni sirimbe gila pensu keleni parce que ne malala go subale ituma ala sobaya o ituma bana gbela o ma maintenant hané dunda nka nkoro ke dinyoro fe o ka biete ka duma avion bi ergine kambla ergine kono maintenant ko yowa ok kambla avion kono ko yowa Conakry ne bra do Conakry mais carte te ne bulu ne mina la aéroport la ko carte ne do ma Conakry lo na motei maintenant ok maintenant ne sirin karo tere aéroport la ngoro yi ambe na avion kelen kono ne ko ne ka mo ko kana wakantu ya o ka frère beke ka 20,000 sera policier e kana tami kambla maintenant ko mo ko ngotomi wono ngonya fe ko koleya ok maintenant wa koleya maintenant nka une semaine kay 2 semaines à deuxième semaine maintenant nka wori nka machine san wori ro kana machine o dimbulu siri ika wori mena de duni ila bara woldo ila mettre la fani karanin idu ofule kabanka akra ka wala papier ka munun ka model gra laboro après ko kra ko blanyama après ko dimsonin ko quartier kono ka falnya ko lié baradima idi si model kuda créer lien donc wori la dene iwani Conakry wolero mais imo o sanfin gra la iko sa machine la muna iko sa machine na parce que na bara hami na nya fe ka keter li fonye ke terre balé de ko parce que mon ami donundo nya fe ka tem moila
esiranye mo meni wori fonyi tama ilali ni ma tama ilali ndu suci lala ko wole ide na rankuno ay ko ne mako bolo ne ne dit na ino mai la wori so fo da ka so tayre allo woro ne fana fe ka tayre balidi nara na metro fana machine ko ma dia wonye parce que machine tun king machine Bruxelles très momo bado atelier kono ido kam ko machine sujumandi machine kende bon machine su ten la metro blo finalement metro nara blanco nka ya anko machine koliro ngama ngubo ay min kala kon mo anya machine ni ita au kono kata machine fe mo mon kay machine free aka client ni machine na ka machine free ra ma machine wori soro ma machine soro mais pour que ndi to atelier kono donc ina ni machine ni o clé ka mettre na donc il a yeliro mettre au trait di sababu di kini mettre te fada donc il ka machine di mettre ma ou bien ko ka afiri ah ok ama wori duma machine wori duma ko ama machine fana duma abe turablo ay ko kom na di oro non ne na baral fe parce que nya fe ka kenyam ka marketing folo ngalo ngoni na machine soro kasiya parce que ni kido jabaraka kuma ga ken ka kelen soro bricolo ninga no jabaraka nyire kan baraka ndasoro maintenant na metro kana blawlo nkai mrasi barala mais terre do totre fola terre baro ko krisedu malene tre bawle l'ambition kam menesine parce que nyaay la bola télévision na a création ikela kabla de musoni kana lo nan kan sin dungu fonye ken sudi donc krisedu wole tre la référence di itra fait ka ke usuli di ah ok maintenant iwara Chris Sedou la rencontre là-bas iwara nyini ne ba ou bien au kota mnadi non moi Chris sur nyini mais parce que nkalon tese ma donale là parce que mbra e terre bali modo tenebolo minni wa ndama esbrane ndo malon koroma maintenant faut que nyi wa bamako mora bamako nyalema mora bamako ntora bamako ndiyo do train entre baralo ila tire là e kama ko ki forni barado esbrane men kai vraiment mara bolo la barado malila mais faut que nyi bo ou ben a Chris du sama ibulu la gbe bara watiro ou ben da Chris Sedou sama donc il est ni Chris Sedou remassé nyon il a commis trafe nyamema ok ma nyon e bero re parce que ne trafe anye kem ko amma ke sikalati ko asara ne fana bollo kamine fonyi bo maintenant mais tellement que madre bola siri malon kabo malila ko sujumana mulo a itu malon ibabo malila yewala soumena donc iboni siri il a sobaye folo dans notre Conakry inara kana machine sans Conakry le machine sans koro ibulu Conakry donc inara ka au moment ni ke sigiri après ka Bamako aventure là donc ici ni Bamako il a référence maintenant wosani e ko kilo ni bonyo aventure doke wala ko ni krali kuda nyagbrelier ni famu yali soron krali ma comme nya fe nyamema wole tewa donc itu malon koni babon mali la wala soumena donc ika voyage wol kedi woro parce que itu ma imalo yoto romendo imalo isi to romendo o ya sible mandoni ika waya sul minadi woro bon ala le aramadina kala anina inna bado kinye adimine inna banyu manke mode fana ibabo tetrola nkanyi ngali ken ko ibabo mali la yoto sujmana ay ka so saba madanye e ko kibabo mali la yan e so nani kibabo Bamako qui doit Sénégal, ni moi Sénégal, qui doit Niger, ni moi Niger, qui doit Burkina, ni moi Burkina, qui doit Côte d'Ivoire. Maintenant, min kan diaye, jamana oido, ole kala Burkina di. Donc, sonani foreign, mais men qui tam na bon men diarien, au kera Burkina ledi. Donc, il ka fo ilo nywa Burkina, nywa nyarge ma fene nywa Burkina, nywa krali kudanya burel ma fene Burkina. Bon, nan do na Burkina, alhamdulillah, ndo Burkina. Bon. Faida mena Burkina nka karo kelinkei ni barala moy fe kansara ni barala moy fe kansara tayri fe kansara menna puki ni se transport sonna ko nyefe mais malo ibabo Burkina fana wato somina fana nka o vena mainka ngo Burkina ni sojuma e frontière là e ko Burkina ni Côte d'Ivoire e frontière là Burkina ni Niger e frontière là Burkina Lomé frontière là menna som to bare dane wala sowla ngango Lomé Togo capital lo donc on les to diarien et ko kilo e wabo infana yo fana nyai maintenant nka teme wara Togo ndon Togo sinay mena Togo le ok parce que c'est Togo
bon trop en donna parce que kasrotma na quand même raban te to quand même de français fola de foi fola fo man ga kan maintenant ka malé la ro yini pour que ni malé di signon là ou be la gina kay nka malé la ro yi ay wara malé sin soro kios la yi dabola maintenant ka folie ke bamanan kan do nka folie ke be ka folie changer ay ka to kan fo yen en to le kan nka mango pourtant ne ka yeman ga kan fola c'est nka insister nka yeman ga kan fola ay fana kan jebi on kan ka man ga kan fo mais il est jonko ya kono nanne logement tembolo ka ay na loger e ko kono ko logement ta alu bolo ya ni wori nkun alu ko ni sena loger la mais ni wori ten ko ay sena loger la e kumbo ko wori ten kumbo ko mo tem la loger la lume fo mo tem la loger la lume ko ni wa ne vra ko bon ni na sak to la da faire kono ko sak to la ni na sak to ya parce que na fait kan déplacer na fait la ali sak go be bra gbuliambulo parce que wadi atila parce que wadi atena nan kan déplacer na sak la kana sak to da fait nka da mena soma ha midi ma oro so nkan ka logero ma oro so nkan ka bararombo parce que to contre trop la Espagne ma do école la men ko ni aventure la ko maraba bla aventure la maintenant ni termina oro mindo nka na sijo la bo vie de train na sijo for la terre vie le train o kama ko ni sijo for la mona ko konkole na ka dominique ko mboda ko wala fait ça qui taina ina logine bra nga ko non logement ko ten ko nya fele ka dominique ko alli ko ni wasaki ta kona wara sakta nara aka na sijo son ko duma a sijo saima amasa aka son ko le dima ko valeur mi fa ko valeur le duma keme fla 1000 francs aka 1000 francs ta ka duma après ko dominique e ba inisia wara dominique nara si wura fe an wara bra maintenant an wara bra wura fe somara la na la baraya aka texte kenku ko ma ko ni se fani juman karala nga man ko iba model mira kana ale ko kumbo ko album ne ko nyira ma fana nyire model lo ke ngono ne fana ya fe ifana model lo la bonne fana okay menna ka model lo la bo ka model o te mulu mais machine menin madre machine menna parce que électrique donc iwara aka model finye kan ka model menkra mais machine menna kanila vraiment machine teoro ilomba machine yemendi parce que ima dari machine on l'utiliser là à betre machine électrique li di donc expérience kuda gura le traudi iko comme nadi konya to baradi ina baradi men interle barala o yi barala système mina o nyensi kukra maintenant jeune d'autre nigérien tre ko samba nara maintenant ko yi wala ko diranye maintenant kan si kanya bewma mais jeune fana miya ko nyama fenna ko berelo ube atise karalila mba ama fenna manyala do adi barala lo finalement ka fumo ko vraiment ko nyanya bala bararo ngango non gonti la bara fe ngui le re dumane contre le dumane so inti la bara ma fenna mais nyala a machine manipuler nyanga nyulu ma fenna maintenant ka machine manipuler nyanya yi maintenant wura fe nka to fo be boy wura fe nga na patron nga machine ngoni se baraka sunno ka machine non ka baraka suro fani monti so mana patron nanga fani da kala akokumbo ko texte do mote sera la texte do mendi sera texte meno complet 5000 francs CFA akana 5000 francs CFA takaduma ika complet menkra comme texte aka u krali sera dima na kra CFA waluli CFA wakili esbane wakili nduma romno menan ko kana economie folomati menan kan do jabaraka nka eja ni se barala télé ba kono parce que télé bali iba doyi iti radio kamena tellement machine kasia machine ni kasila al kurekan iti se quand sur les mena faut machine kan à la salle de travail kono machine kan bansane maintenant nka yere dari barala maintenant bara bolo barata bolo bara mbakale bolo ni afala ni flola afala ko baraduma pour que do la na économique nka tola a fɔra tuma min ko un mois na o de bɛ se CFA 10 lolo nka n ko ni sen sila yan n ka baara daminɛ bolo sini n ka wari sɔrɔ wari siyaman sɔrɔ n bolo maintenant kun fan gbara na sini n bɔ na komi n b'a ye kɛ patron ko ma ko n b'a ye min kɛla ko il ye centre bɛrɛ dala ka n y'a di ma patron ka yɔrɔ bɛrɛ dala kan en face ka yɔrɔ di le ma o yɔrɔ di ne ma k'a na sanji ma fɛnɛ na
kana changement fɛnɛ yen fara ka tɛmɛ ala yɔrɔ kan mɔɔ nara yen ka tɛmɛ ala yɔrɔ kan mɔl nara yɔrɔ kuda yɔrɔ ile tɛrɛ yɔrɔ kuda mɛn géré la ale la dɛmɛni bolo ma mɔl gbidira ile kan ka tɛmɛ ale kan maintenant a ka ale ne diyara ale yɛrɛ ɲɛ parce que a ka moto san ka duma ka n bila liberté rɔ n y'a bracelet ale de na bon sɔrɔ la pour que n kana bɔ yen maintenant lo la n ka fa ɲɛna n k'a di n ye n taama dɔn na n ma karan mais ni n ka n taama sandi ko dɔ la ne don fabara maintenant n ka Ghana kɛ o de rɔ kɔ Ghana n ka baara ye après n bɔra Ghana n ka n kɔsegin Lomé n bɔ Lomé fana n ka n kɔsegin kɔ Benin ka bɔ Benin kɔ Nigeria ka bɔ Nigeria kɔ Cameroun. so olu bɛɛ la i ka baara kɛ so olu bɛɛ la. baara kɛ so bɛɛ la n ka baara kɛ so bɛɛ la. i ka baara kɛ umi ka mɛn su kɛ Burkina ka baara kɛ mɔli fɛ ali sara i ka wosul le kɛ. n ye baara de kɛla sinɛ mɔɔ ye n sara. n t'a fɛ ka mɛn yɔrɔ dɔn n b'a yɔrɔ min na ni contrat kɛ pour que fɛn kana bɔ n na wari la maintenant ni contrat dɔ kɛ min bɔ n na wari la n y'o ɲɔgɔn la kan sani se tɛmɛna maintenant n ka baara kɛ Cameroun wa Guinée équatoriale ka baara kɛ yen maintenant Guinée équatoriale maintenant n nana don Gabon n donna Gabon n wara installé yen n ma installé n yɛrɛ la centre kɔnɔ n wara don Mogore la centre fana kɔnɔ ka baara daminɛ o fana fɛ Gambien de toro de n ka baara daminɛ o fɛ k'o fana la jama lasiyaya k'a la baara fana la wara fana est-ce que système min na baara la n k'u d'a ma système min fana ale fana bolo ne fana k'u sɔrɔ maintenant o de la conseil dɔ sinɛ a ko n ma ko Koyita n bɛ se ka min f'i ɲɛna ko min duma i la min ka ɲi i ma i tɔnɔ ne ka ɲi mais n y'a fɛlɛ i kɔsegin i b'a dɔn i fabara min fabara lɔ. Badafi Diversal est une entreprise multiservice évoluant dans le domaine de l'industrie, transport, communication, investigation, distribution, location, sécurité, commerce général et détail, envoi des colis, ramassage d'ordures et valorisation des déchets. Avec Badafi Ramassage d'ordures, ne vous souciez plus de vos ordures. Abonnez-vous pour ne jamais voir de la saleté chez vous. Pour nous contacter, voici les différents numéros: 628 38 87 19, 666 05 32 35, 656 27 81 19. 6 à la minière en face de l'agence MTN Ariba. I b'a dɔn i fabara i ye installé. ala kuma o diyar'i ɲɛ ou bien kuma o ka mun k'i la olu. bon kuma o ka yira kan na komi a fɛ peut-être an bɛna la kile ta a fɛ n ye bɔ yen mais n kan si ka miiri de ale ma ne lɔ kun jumɛn k'a lɔ kumaw fɔla ne ma mun k'a lɔ k'a fɔ ne ma ko n ye bɔ cause dɔ le ko kɛ n mana k'a fɔ n ko bon n tɔ ye ko kelen de di ni n ko sɔrɔ don min na n de wa ko jumɛn o de bon muso ye zip dɔ donna zip plié a y'a fɔ a ma ko zip plié n tun b'o baara ɲɛ lɔ parce que ne bolo tɛrɛ machine min y'o kɛla spécial ya machine ta kɛla u bɛɛ kɛla bolo la ala sini o y'a baara su de kɛla kalan na i la fani dɔ i b'a zipu ɲɔrɔ i b'a fɔ ko a b'i firi de zipu a bɛna funu a ye fununa maintenant mɔgɔ min toro kɛla kana o d'ale ma o kan ko machine n'ale bolo bon na ko brise ko machine n'a bolo bɛɛ Gabon bɛɛ min b'a kɛ jipon sugu kɛra la tailleur min b'a jipon kɛ i doit d'ale ma ale da a jipo plié o kɛ ale doit di ma i da sara 200 maintenant ne ko le ye a suyama fan kɛra ɲɛna fo n ye nin ye ka ma don caméra la ko brise k'a kɛ n diɲɔ de parce que ne b'a kɛ baara min kɔ fɔlɔ n y'o kɛla n diɲɔ de maintenant k'a kɛ n diɲɔ de ka ma don a la n k'a ma ko brise kɔn n y'a fɛ n kɛra i la baara in na tele kelen a bɔra ye après n ka ma don a la fana k'a ma diya n ka ma diya a ko n ma ko i ye min kɛra ne kɔ k'i CFA 1000 ne sarala n ye CFA 1000 a d'i ma kɛra n ya baara la baara o la maintenant n k'a ma diya n k'a to 5000 na a ka to 5000 n wara fana patron ye bon patron ye min kɛra CFA 5000 di nin ma n y'a fɛ ka baara dɔ ma kɛra n y'a fɛ CFA 5000 di kam brise ma yɔrɔ min dɔ a ko bon ko sɔgɔmada la l'heure kelen de la ma k'a daminɛ 6h 7h an ye une semaine de kɛla o ko une semaine b'a la k'a bɛna ban n na contrat bɛna ban n ko awɔ k'o duma ye maintenant n ka wari sara n ye o ko bon sini k'an ni contrat daminɛ sɔgɔma 6h n wara sɔrɔ a bara ne wara mun ye fɛrɛ kelen tabali kelen a bara komi tabali sun ten yan fɛrɛ kelen tabali kelen a baara kɛla o de la a ye baara kɛla fɛrɛ kelen tabali kelen kuran fɛrɛ kelen tabali kelen ne miiri yan ko bon na falen machine de dɔ la maintenant wara don n k'a ma n k'an ye wa à la salle de travail kɔnɔ
a ko no ko yani an don a ka baara daminɛ ɲɛna ka 1 kɛ ka 2 kɛ ka 3 kɛ a naaninan n k'a duma n y'o kɛ n ka naaninan kɛ o ma bɛn a k'o défait après u bɛnna 7 heures se ma ko l'heure b'a se ko n ye bɔ ko n ye wa l'heure se n bɔ n ye wala n ye miiri la sini fo n ye na n ɲɛsi baara nin de la n t'a fɛ ka retarder baara kan sini n nara ka na si alada fɛ 6 heures sen kɔrɔ a ko ko n ye don n donna an ka baara daminɛ a ka 1 kɛ a 2nan n k'a d'uma a d'uma yɔrɔ min na n ka 2nan kɛ ka 3nan kɛ ka 4nan kɛ ka 7nan kɛ k'a kɛ baara foyi t'a bolo n k'a bɛɛ kɛ sani ka 7 heures se fɛ 7 heures se a ko k'a bɛna ban n k'a bɛna ban maintenant n ka kɔ don sɔgɔma a man ye ne ma bɛra o kɛ sɔgɔma munna i ma i kɔsi o n bɛra se i bɛra se o de ka kɛ i m'i kɔsi o kɔ maintenant ka ma ɲininka olu sɛbɛ ko munna ko n bana n ko non ko ça va n bɛra se baara la n tɛrɛ min kɔ n b'o sɔrɔ a fana ko i tɛrɛ min kɔ i bɛra sɔrɔ mais a tɛ kɛla mara yan ni ka kɛ yan ni plainte la don i kan an bɛra le yan di n ko bon n bɛna préféré n ye wa parce que n tɛrɛ lɔnni min kɔ n b'o sɔrɔ n ye wa lɔnni di na mɔgɔ ma maintenant n ka n kɔsegin o de dɔ ka na n kɔsegin ka na n nana n na sɔrɔ n na sewara n na ko ma bon min i bɛna i la nali bɛra diɲɛ ye mais n t'a fɛ i bɔ sigiri yan n ko na ye diɲɛ n ye wa kankan de duman ye kankan ye so le di lolan duman kankan ye kankan duman lolan ye est-ce que i b'a na kankan n'i ka mɔgɔ bonya a di bonya n'i k'a fɔ k'i mɔgɔ dɔgɔya la a tɛ bɛn est-ce que wɔrɔ n na min kɛ ni n k'a ye kankan k'a ye mɔgɔ bonya la lolan duman kankan k'a ye o de kɛra i siɲa di kankan yan ka baara daminɛ kankan yan bon bi an ye waati min don hali bi i la baara ye di kankan yan bi dɔ n ka baara daminɛ mɔgɔ 4 mais bi alhamdulillah na baara b'a sabati kan ka k'i bolo don kɔrɔ ka na yɛlɛ n bɛna la yɛlɛ bi n bɛna centre 1 da la kan ka centre 2nan da la kan bi ne la mɔgɔ ye mɔgɔ 400 ni mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 7 min baara la centre mɔgɔ 400 mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 7 o bɛɛ ye baara la ile de bolo donc presque atelier yɛrɛ tɛ nin di o kɔ a bɛra kɛ centre de formation ni maintenant centre de formation min ye muso mareni ye muso min mareni tɛ o ye deni ye deni dɔmani ye deni dɔ ye fayida 108 a ye n bolo est-ce que ɲɛ o tɛ n tɔɔrɔ la i la tiɲɛni tɛ n tɔɔrɔ la foyi tɛ n tɔɔrɔ la mɔgɔkɔrɔ dɔ fana ye a bɛ den sɔrɔ na o fana la tiɲɛni tɛ n tɔɔrɔ la parce que i nana de ko i kalan baara la o la siyaman dɔ n sewani de kan ka na sewani de kan ka na baara o bolo ma bi est-ce que i n'i la baaraden tɛ ale mɛnna i bolo ou bien ale tɛ mɛnna i bolo ale baara faamuna ale tɛ baara faamuna ale waati jeli kɛla ɲɔgɔn fɛ wala ko pranti di baara ɲa ye a di bɔ a don a ta la kan bon an ye waati min kɛla ɲɔgɔn fɛ baaraden ba don mura n ye san 2 lile ma parce que formation 2 le n bolo ye muso min mareni o di ne ye ayila asbara tɛ métier ma mais o ye san 1 de kɛla n bolo san 1 kɔnɔ n do ye formé a ye se baara la o ye yen maintenant denmisɛnnin o ye san 2 de kɛla n bolo n do ye fana formé maintenant denmisɛnnin o ye n bɛra min bila o ye dɔ mɔgɔ 100 mɔgɔ 10 mɔgɔ 100 mɔgɔ 10 o bɛra baara k'i bolo o bɛra se baara la i b'olu bila alhamdulilayi san ni mɔgɔ 10 bila san ni mɔgɔ 10 bila san i di mɔgɔ 10 bila depuis ka baara daminɛ han ten san i di mɔgɔ 10 bila mɔgɔ 10 o bɛra kusanya i di attestation di mɔgɔ 10 o ma i di mɔgɔ 10 o bila o bɛra o da yɛrɛ la baara daminɛ a ye ten de et puis n b'a kɛ bila la fana ni moyen ɲini pour que ni se machine sɔnna ka da i ma i kana wa ka i sigi i yɛrɛ ma parce que n ye nana kankan tuma min tɛrɛ yan ko ka kɛkɛ san ɲɛ denmisɛnnin ka kɛkɛ san ɲɛ kamalen b'a kɛkɛ san ye a b'a denmisɛnnin san ɲɛ su dɔ a b'a denmisɛnnin san tile dɔ i fana mako de ɲɛnabɔ la est ce que o tɛ n tɔɔrɔ la o tun man di n ye est ce que parce que munna ni muso ɲɛra so jamana b'a ɲa ni muso tiɲɛra jamana b'a tiɲɛ o ne la base bɛ mun kan denmisɛnnin ye bɛn muso ye bɛn a ye se yɛrɛ kɔrɔ muso ni cɛ bɛɛ kama bɛɛ kama est ce que muso de se baara min kɛla cɛ de se baara o de kɛla cɛ fana se baara min kɛla muso de se o kɛla donc i ni baara mɔgɔ min ni baara su kelen kɛla kankanso kɔnɔ yan ani laginɛ tunkunnaani bɛɛ la ani duɲa yɛrɛ ka be la i n'o la relation ye di i n'olu tɛ la liye di est-ce que duɲɔ y'i la duɲɔtɛri y'i la ka bɛn kankanso kɔnɔ yan Conakry so tɔl la duɲɔtɛri ye na kasiya kankan yan
groupement in bolo kankan ya ne yɛrɛ bolo kankan ya est-ce que nduma in ye alu le kanta i kan na chef di ngono ne te chef yaro parce que na ko ka sia n charger ni ko juya ay chef sia yire la ay ka chef sia yire la na to ko maître Mamadi Condé wole chef di ne ma so chef yaro parce que n charger ni ko juya ila bara kasia ite se bara woni chef ya wono la donc i ka de préférence i ka di mo vraiment ko e ke kunti di il est rekai ban kunti yaro maintenant ndiyo bore fana ye manjana na maître ba kaba akasia ndiyo bore fana ye kurusa maîtresse lori ko maîtresse mama muso lori fana maîtresse ba le di fana mo do ha mo bisaban ko maintenant ndiyo bore fana ye sikiri na to ablay kaba na to akasia quoi c'est vrai maintenant Côte d'Ivoire ndiyo ye Côte d'Ivoire ndiyo do ye Burkina ndiyo do ye Sénégal ndiyo do ye Ghana c'est vrai Conakry fana silisba fɛn kuna kala ben dion c'est vrai tia tia Yaya Couture okay. Sako Couture okay. Alphao c'est un ami même ndiyo re Alphao est-ce vrai okay. maintenant ani IB création ouais ani Fati création ani Sako création ouais. Akasia ani Akasia bon quand même watiro qui est blura bendul kala ka ben mode anitisi la valorisation ma kanka niveau là ya ya kala qu'on appelle événement badi ou événement o yom na ladi yo kala di bon événement memory ani ni mirka miri kodoma kodo e ibase Mali la ko be ibase Sénégal wodi min dona Mali la Mali ni Sénégal kono salife ate dona jamana sikam après dona bi manelo maintenant anna muso tourniya ay di forêt sacrée là-bas ay di lepi là-bas ay di kindeli là-bas mais an yɛrɛ te bila la vallée la maintenant ne na défilé kɛla ka bɛn an bara fani wele ma an bara fani wa kan ka kɛ modèle min di a kan ka kɛ modèle susu ndi création karo ka kɛ modèle di a di Kenya ndi se siran kɛla fani di ndi se saki carton si la gbayi min na o de ndi so kɛla ka o ni fani combiner ɲɔgɔn na ka kɛ modèle di maintenant ñina création be kala wole ma mbage création fana kala nin diyo tailleur ba wo silis ba wo kili Côte d'Ivoire Sénégal Burkina Mali Conakry Sigiri Manjana Kouroussa nday be kili ayena ay bana ke événement bari parce que mo kelen se ko la ay alu bana ñam ka ne fana atala donc Ibra wati siaman ke barando Ibra mo siaman kali redi barando parce que iba mol makranya barala ha ali se ali restaurant après fana idi batu kamasin dalma al doit al dal takula dan donc ye ko baledi mais ye so men kono ali do bo so la dinin na délinquance la ali dinin kali redi ali dinin ke métier lonadi ko baleodi bi tabuloma est-ce que inimisani baran kero no bi tabolo ma manimisa baran kero et puis fana fierté na bi kaida ka comme fana fabra min kera jamana to ka mra sa kela mun fabra ya aro di sabati fana alle te lumna mo gore fana dake mo gore fana di nyamala ne ma maintenant ne danero mo gore fana adamine kayele jamana développer la tini to bula développer tini Afrique to développer tini oro ile babla romdo mini nyangu tekli mini fuste tekli do na tayi kayele Espagne wala kala mra centre ke kilin fla nala kan kura dia fana ni centre kala la Guinée suba bela ate comme terre menda ke la Guinée suba bela centre mi fana yi bara bedika kono ate comme habillement kelen kala ni si sakrala ni si samara bena ni si abekala nya bele kala na Europe idi se mun fola jamana kono den nya bi ka ben ana fani kulma ka ben alla baran na wafe kala wanyefe parce que alteril ni ale fani ne krala ale fani men krala ibra dabra siana fandul mase na ye kindilidi na ye forêt sacrée di na ye lepidi donc idi se mun fola molnye ka ben fani ul sankorotama kola ko alteril albakra molisi adunal kana bon ni se min fola jamana kono dembi yalo kan yere le jamana développer la moi la jamana développer la iba Burkina ma fene Burkina be ka coton lo iba Mali ma fene Mali ka bazin lo parce que là muso yu le barakela
ay ko bila valeur la ayolu duna asiranye amna muso yi min barakala te kuma yamba na jamana bere taro mais anyulu la fankala warala alambaka akela ya anya fankala wara katami jamana to itaka amba abla modla am fana ye lagine kama diala ni jamana kono di madiala lagine ko kamba lagine kono la ba ayi hinana ifana yanna produit ma fene sans sabla la valeur la adi dia moyen muso meni akela sa doni di boy fana kun ay fana bara men kala pour que ay fana se la dembaya tala ay fana se mo gode fana ko parce ya kala bi kay bulumala ala lima kay bara do ke ay kana si luma ay kana ke jondi ro nay bara men kala fana ila bara bla valeur la wala ko ndumane bi jamana ko le dumie ka bara bla valeur la muso le bara men kala fani menna ka fani ul bla valeur la kra ko nyumaro wala ko fani udi salbulu donc o yemiriya nyuma baledi donc barani ndo asiama ndo mantro do dikal masrona barando donc mantro memba ki masrona baramendo ido fo dafanya flaro wala ko modi freke kalma demain ka troya au balkan barala no ya tabuluma bon kono film min kan baralo bi wole kuran kodi keleno di flana modin do yimbulu setenye moentenye matériel ko machine ko yinna espérance mo kemenan ni kodo machine min bolo nyireta machine bise ki ani machine lulu mo kemenan ani mo bise ban ko espérance bo fo ye tourner machine ni yonte ba beleman donna bo mbakem bana moydo modo dina vraiment ci banaro espérance asiamando o introla donna espérance edise mun fola momen sininte kinya bamma edise mun fola ulnye edise mun fola ana autorité ligne ma demeni tabuluma ani rabade menie nyuma bola lirero edise mun fola ulnye ima demen bulu ni se min fola famay nya ani mo nyuma nya men ni se ma demena ni barala ro min do ntate na rote nka luele ni sarlale ro kelenori bararo tembulu flana fana matériel ko do machine ko untrola donna famay baki nyala londo kayira ka modeli mbulu nka modeli nka mbulu do men korole depuis ni nka modeli men tada men vraiment asiama do ala mana malay koro borom fana ka ide mi ta ka fo vraiment ka say do aslauka asiama wala aslauka borom la mo na pranti mo kemena ni kondo san kono ni min ka kono ta tete na mo kelinka te mo flabola asura éducation bulu donc éducation stratégie li bulu ye ya li dikila nyama wala ko alkana tienli ke stratégie min bulu ye appel tekalan la télé la asura ibado tanti bulu ali bado tanti bulu ni te barala min barala i madu na la ino barakleni ni te barala min barala ino barakleni dodi tate dodi paseli ke dodi biton sili maintenant i ko ni occuper ni e bola tuma min wura fe ibrase nti bla fana fo 18h ba se do luma maintenant wala luma tuma mi fie do luma le maintenant i ko ni bra bon la cadre konoro même ba se luma o bra wila cadre do mais funa e ila baradia i quand même wole kala e ili fresu beke al di kenya maomi al kanka jodo nyame mal bramol bulu idi frère beke ka oboke donc ila kumalaban yo fo ani émission bandatu nayi à la découverte di na kumalaban nyimi fola ni le fofolo de fait que il s'est déplacé là kanane ko kanka kana main kana métier kenya ma odiani kala gine fo kala gine kafu kala gine président fo kala gine gouvernement fo bolla baralai ayando ko ma yinyalando pour que ani se clan yedi ani la gineta mo krani be ma te fala ko mo krani le koto la gineta la mo krani ba mo krambali ba fam belambolo di nyoma kala gineta ni mo krani na fala ko jamana ko mo krani bansane jamana se développer la fo men fana mo krani la baraka la fo mo le soro espérance ko mo krani yi mo krambali yi sénégalais yi belle quoi espérance men ko sa mena yo ma de la cadre ko pour que jamana développer an kam ban jamana bari dole kana do an fabra pour que en France favorable développer et ban donner en favorati ka tuyan bebera kanyama idisi wala Conakry idisi wala Bamako idisi wala Amérique non nsi ni mbrali mbra ni seni ko mi ke jamana gore ka nya ke mbraya wolo dumanye na le wolo do kala gine magben ka jamana magbe pour que alala ni si kala fendia wala ka jamana be fu ka be fu anyi ambulu di nyoma anyi kele buluka anyi mankan buluka jamana si bena mankando jamana si bena kala do jamana li be mindo wole du susuma di ani bara wolo nisi fala demsen be e bara ni bara da kranko te ka fo ni ke fendi bara le krana kala ote bara le mo kala fendi ali kranda ni te bara la itana kala fendi wolo ido jayi bara ke i wuli lo ido ke
Wole. Merci Inike Maître Benga Jama Brila kuma mais donc altre à la émission Baliro naye à la découverte di entre Kankan Yambi mais Albra Maître Benke Albra kuma kan mais akabarandam na nyamema han kase bima kranden jate me abulobi abro falnye donc abra jamana kono dem bekli barama ko anyi bara andi semenkla anyuke ku métier ra kulunti iba ke métier mena ifanka baula yoke idila dunya sororo idila kema sororo nisira okela akenya nyuma. Voilà, comme on le disait à l'entame, aujourd'hui nous étions à Kankan et pour parler de la couture et pour parler avec monsieur Bengue, Maître Bengue, qui est un couturier très talentueux à Kankan. Donc son histoire inspire à plus d'un titre. Donc aujourd'hui nous avons connu l'homme, on sait désormais qui il est, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc Maître Bengue était dans notre grande émission à la découverte. À la prochaine, nous allons nous rencontrer soit à la baie, soit à Mamou pour une autre découverte. Merci à vous. Badafi Universal est une entreprise multiservice évoluant dans le domaine de l'industrie, transport, communication, investigation, distribution, location, sécurité, commerce général et détail, envoi des colis, ramassage d'ordures et valorisation des déchets. Avec Badafi Ramassage d'ordures, ne vous souciez plus de vos ordures. Abonnez-vous pour ne jamais voir de la saleté chez vous. Pour nous contacter, voici les différents numéros: 628 38 87 19, 666 05 32 35, 656 27 81 19. 6 à la minière en face de l'agence MTN Ariba.